khazi wal makhazi min ka wol fenge Gambia alimbatu min ka wol sugu Gambia pour kan na banko tiñan tol da may du ñola ko be tiña banko kan wala mu ñi Mustafa Silla say mbina la audio ñine ala video ñine pilela ngala kumol murundi nga programme o dawor alimbatu adun ibetu abudu nyami benna banko kan jawal nyam nyum kurtu sutun kuntulal biri dun tan nyim banko kan dina coco moman dan dula longal nko nalta kurto dun nal balken so tama alfata dende ka bati yolo billahi wallahi tallahi biri dun tan nyim banko kan sonko beke ke mune toti wo kuy mata lay ko bida ibe mol bayindi la misro kono ka histoire o boy mol kanje rabana mutola ka ke ka misro lo jam ko rabana ta mutala kono ini moli sonka la fay salo bay madinatul munawwara rabana ka mutaji makkatul mukarrama rabana ka mutaji baytul maqdis rabana ka mutaji rabana mamute la misro minto wadu nyi misro do rabana ka mutada min kesoɓe jumato ya histoire o naati jam kur allahumma salli ala seydina muhammadin muna salole ɓe molutema salamu aleykum kola yemin jamin na tu wala ni tata anola tela haajola salamu aleykum le ɓe molutema wallahi kabiri mumañol jamano dol ka alfatiyo ta dol kata wili kata min la haajoɓe kandiri ɓari nene man sonka annene man ke sonko te fobiri tol dun tanyim banko ka adu hamoni memmu wallahi kaje da woda ni ayatra kido ka faya misiro kono ngani yo mimbe walla minnu be mbuli jangani wala ngani yo bela ngata fanyata doro mo min buka sonko boddi tulundula to kata boddi misiro kono ngani ya dole bela ibuka mo kurunje kaminne alala mo kendol minnu mol jikitele ke dabula walla le ka walla nen ngani ya dole bele ma fot keba kende nanna waya fa wanyar la te muminte mori olon ya millon bidatu imolon kafiriyatu ya feobe ma ko bida ngoy ko mun nyim banku anin duniya banku kan banku fawta kering min buka bidaki ata kering groupe te keri min buka bidake ata kering otuma nga bida jube min bidal min ni jewuyata ni min no betiyata alquran fawni bida banda bu abala abakara nola ala ñin kumala bawo ñin ke bañin nasa tubo seno alala ayta tubi kila sallallahu alaihi wasallam min fo ako fa inna li kulli muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar Mustafa Silla kila wole fo ako kugo fa inna li kulli muhdathatin bid'ah ako kuguta bid'ale wa kullu bid'atin dalala ako bid'a mu filoleti wa kullu dalalatin fi an-nar fili wo fili abeka laban dimbale kono kila sallallahu alaihi wasallam le wofo setan ko baro mi alon ka kanutate kan kata barol be kono wole mu bidati ako ka do mari min katra ke kan wo ka mira kaka bara kendole ke alaye ayatra kamim ke atondi fango abbe mu bara furin kensen wolti alatina jolal ni lafta fo alquran kono ala ka fo kila sallallahu qul muhammad fo se afoye ko se kibarba hal unabbiukum muhammad bijumal bil akhsarina a'malan mol la min an koy tolle la baro bonota mol beti ala ko le fo kila jam qul muhammad afa ko hal unabbiukum fansal kibarba bil akhsarina a'malan min la baro bonota mol beti ala min fo kila ka alladhina dhalla sa'yun fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a min an ko yele balwo be ila kato be ya be ke dur kotol ti don komito jamire ba ke ku kanne
wom yahsabuna annahum yuhsinuna suna koytol ba betandi kan ala ko ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim ako molle fon kafiriyata tela ayola fa habitat amaluhum ay la barol be boyn fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ako la kalonga te pesa lallon le afa hasiba alladhina kafaru ayo kuma stawalto ayattakhidhu ibadi min dunya wala inna atadna jahannama lil kafirina nuzula so atela nyun kumo yalo lafta kuma kilim fulale nendia woni londo satana bainahuma woni jam fata nyola bakele hada madimo daka dia wala nanyi Mustafa Silla ay kamo jamale finindi na umma fonla fentem fan ne wala dia arabo la wotumo jahiliya wato be keri nyi sifalle kake sukula lalti ika sukula ikamwe bari hada madimo enne ngoy dia woni yakara wala dino lon komi ka makula min fala tuqasul qul bil amar wala al amar bil qul kadha ila akhir ibuka hada madimo la hakilo ibuka woni siye suma ibuka mola hakilo ni siye sumande never impossible mol wuluda to abdu jande dinni menantol le muyti bi ka langrova wol deda ika plenol deda ika Ferrari wol deda ika iPhone wol deda China ti jibalta China jibe be everything ba be deda mol beje woli mama wol man tasalo fon deda no bari Gambia hanin tol fon la moli be sondi wobe la ko tonyalen kar nim mo bora to abdu jang atara suwo kono ako e je Europe ni be je ka mojila kati e docteur o ka mola nda ka sodi pengola nya kono ka fa be mu tonyalti ike wuli andi min tole ni bota maka dami bunyata dula beti ya be kare ko ala ko kila ko ka fo wulolem wala na mol ka mo kendo kanule bara ibuka atondi fa yuhibbuna salih wala ibuna almuslih ikabete ma kanule bari min kabete andro ke ibuka o kan far fatadal ika lafi kenne mala bari min ka kenne ani ibuka o kanu kadu wo kenne andro dula aka kullo jamal le tinyanda aka ku jamal le wanya so ni Mustafa Silla ay kila la hadith wala faniyandi jan sallallahu alayhi wa sallam birin ako alquran o fango kono ni bida bondi je man fentuje alquran o mi ya lon ko hudan lil muttaqin sa kila ko bidan woka mo samba dimbale kono so akamda kila sallallahu alayhi wa sallam wayalo no ko bidan be alquran o kono le hanu ako moli yake ban kila mo fode comme exemple o lafta la moyni hakilo nka wala di nyin kenni wala diamol so itol kam fon nen diam kenso me akaka mo jama tora mini alon ko hakilol ma wara dol beji balla faka diam ni lon nen dia ne mo man diantete karam kuwa do ay wojenken woni aka min fo satana baynawma sondu mote wolon no leta ken wala fodeti fode ko ito fono la fate mu fodele tita wolon no la may fe so moli bejele mini alon ko dal diata dol tata jaliala inol diata le mol kila kumol like bari man kare buka fem fono dinoto exactly comme nyin kenno barat la yin ndia min fon nata ke problème oti aka kumo le propaganda ke nakin alquran bara kila ba ay nyim fo jam pabiri wodo be sininje fo ka fo so womin ka ibe kila fo la kumo fo le buka fa sallallahu alaihi wasallam ite ka ba kumo ke ndui ka fo ko to le lafta ka sali kila ni kila to ka fo sallallahu alaihi wasallam fa ma buka fo comme nyim pabiri wo min ke jande so la vaga min ko indi ni Mustafa Silla la kumoto abe tinyaro min bela jansain kuma folo mba fanyan la minto ka je ko nim moye kumo fo mi manke tonyati alquran ya fo nyami mba fula wala nyam so atuta ko min Gambia sain ani no ma fo fele so fo mi wuluda gris je asina wol wol bo fasara nyami ta fasar wo nyama kadu aflaton wol mumuri wol lembi tali musul arresto wol bare ala ya fo nyami alquran ko no mba fula wala nyam nun dino nin daji ko kamol kumande bil hikma wal mau'izat al hasana wa jadlun billati hi ahsan sunna mol le wolo kamol bunya kamol horoma kamol hako dila ndolle folo wolon dun ka wala ke bari modol ben society kono comme ala min fo yahudol yen wol ka taw nyami bawo ko tubo to banna foni tlogo da tiliji atata tilibo wotu molen tubo ka ban bar ala ko nyino la tayam fale la mukani tubi da katu munem haula ta'ammadu itawda munela innal ladhina amanu alako thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru lish thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim sabila katu munem wol tawtale kamwe wol tawta nyaadile mbe min vola woton ko alako innal ladhina amanu mon mi akoy sondade alal thumma kafaru wakole kafira thumma amanu wakole sonda thumma kafaru wakole kafira lam yakunillahu atamanke man son mi alako liyaghfira lahum nase junubo kafaraye wala liyahdihim sabila wala foke kannani silo fon
nu mol ben na society kono say mi yalon koy keta ko banu salon ko mi koy ka bo musa ko tondi fom wudu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shaba alaina ha ni so fenge ni inna safra wa inna bayda la dalulun tusilu al arda wala ila akhirih ni mol fanam ben na society kono so wo molin kadiamu woni nyami ngalon mol min fana yalon koy lafta dino fa am la daji kono to diawol fanan kadiamu nyami ngalon kadun to lakila fon le ofo odu ila sabiraka bil hikma wal fir'auna fon min beke bini alaka musa ka kay ko faqula lahu qawlan layyinan kuma dima fa la'allahu yatadhakkar aw yakhsha bari mi yalon ka jogo ni mustafa silla woni tanoli kamimfo hani koreto e buka ni so be sita binot ha dol beje ke singol sitle ye binol sitie bula jalo kono ha komi ala fon ya fo nyami wa amma samuda kol fa dena fa stabla malal huda so kadru ko dol fo beje wol man la fi kando fon ni aliaje ngani min be fo ka fo ay kumo min fo kuma folo min ba faniyandla dol beje sa fo nganenne ndolla man nga kan ni few fem fo man ke tonya to mu faniyalt yo fo nyaonya so ndum malla finte malla finga na nga kuma di ma fo moy pour yella finna no ne membele be nge kanu misin mole muit bare ndebe min fola ni ala tema pour nga wodde dete la fi wala ama frente o kela ndo keno la de karunde be yusuf be fala itam bade na nyomite e fay be dem yete bade woto so ndenga minke ni ala tema be konti bola wala ni nga foyde pour que de diandi wala kam minke wala na mol min fo yalon ko ala kela kumbo fo alquran o kono ila mobile mi e filindi ala ye jo ila o baro le minke la o mobile ye nin tumo mi ne bide dunni kan jahannam o kono nintu momi ne bide dundi kan jahannam o kono dukare ni min be ne ndrola wala be fen safe kan mo kata a fenge a komen ala bulaje yamfata iga rabbana inna atana sadatana kubarana fadalluna sabila ndol bulata na nyimo balle numa ala bari yam finindi silo la bar hanu be man kanade ifon yalon ko fanam betare dimba kono ha ifon li wolon net wala ne ka fu ala rabbana atindi fani min al adabi wala anhum la'nan so yaje ning abo wonyama ning ay kumo min fo jang ne mustafa silla kumo landi ya kila sallallahu alaihi wasallam la kumo landi ite land la fan non imam malik min fo bila muwatta safi wolem kaje ko nimi mistake o traje dro ya bulaje kada ko moten tol kono fatre ka tata ika mutale ka murunda kan illa sai badal qabr fonyin kaburtiye wolen kila sallallahu alaihi wasallam so ni imam malik yo fo nte anide fama wol mu jumalti wodulato la so ay min fo janko ngala kumo jibe komi ni hakilola musafa sile min fo dala dia woni karawla noy jam fato nyole man kiliya lafta le moy ni hakilola ako alquran o kono ni bida bondi je fenda tulaje lafta mu raje do manni abakara nola alquran o fawni bida banda bu abala alquran fawni bida banda bu abala abakara nola ni aliaje nga fo nyinga mo jamale filindi wo Casamance ma fo kanan na Gambia kebaya wonte na problem nun kebaya obuka tandi ko ede mariye londo le soto ida diata obuka tandi ko londo le soto kitabo ni sunno lafta kawole bonni nyoto imu kebati manke kebati o keba bunya ngodilal bare a jawyata bake ka faniyala kila ka sallallahu alaihi wasallam ninget la kumo jibe yemin fo anin kila yemin kila ko alquran o jindi kila kan hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bi alquran lekon alquran le fi nabaw man qablana wa khabaru man ba'dana alquran na kando bole kon alquran be comme afata hadiso do nyame yarfa illahu bi aqwaman wa yada bil akharun alaka man to dol sikandi wala ka dol jinni wala alquran alako minyan ko alquran tanka hum ahlullahi wa khassatu wa jaa fil kitabi anna ma'ara fi ilmi ma'al kiramil barara وجاء النبينا أوي حملة القرآن أهل الله ولم كوت ميانكا بسبت ابن باريلا كتابو كنو إمام so niye min fo janten kaje ko alquran niye bida bon alquran ko neta fentulaje say lafta mustafa silan nyinin kala kila sallallahu alaihi wasallam ako fa inna kull muhdathatin bid'a ako ku kuta bid'a wolem kila ni min manna make say bol make entol fon le wokem faye okay itala philosophe yalat ne yoke ako fa inna kull muhdathatin bid'a ku kuta bid'a wa kull bid'atin dalala
be bida o bida filole fanan finnar kila ko filol fanan be kate batu dimbale kon sai akamunta musa fasila la kumo fo kila sallallahu alaihi wasallam aya lon ko bida be alquran ko la ma fonye ba hani wallahi alquran o timmatale wallahi kila futande wallahi bida man taje barala kumo nyin ko le fanani ko to nyante kila sallallahu alaihi wasallam bilalo ta arafa ako al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ad-dina ako ala hal ballaghtu fo nga fudan le ba ala ikon nama ko allahumma fashhad ako ala cda walatinna imam malik ka foko nim momo e fenka nyin dino kon hanata anyinyate tele nyakoto komi kata nyin qur'an karawol ni nyin ku akhiri kanyi tanyin kabur jurol ni siare mine ka bonka ala tole foje sukulal ni fengol ata kila make imam malik ko nim momo e ku kanyin dino kon anyinyate te nyale ko rete yake faqam zaamta anna nabi sallallahu alaihi wasallam khana risala ite maria mira ko ala kila sallallahu alaihi wasallam ala la letter o jamfale amma futanda dole da sandije ite aje ko janne beti ata yoto futan ha imam malik le kof son safo musa wasile nyi min foten wo kumo man soto wo mu faniyaleti alquran o wote bi alquran o le nata ka bida kelen so ni de ko bida be alquran o kono woto gata ni ko alquran o mu filolti mol bebe filale mbeta jahannam so wo kumo isa wo bonni nyoto ye kila la hadiso nyim foy ba to nyanda foy ba wulyanda wotuta itale bul katu kila ko fa inna kulli muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar annu shaytan ko ate baro min kanu akan kata barol beti wole mu bid'awti katu akono shirko ka soto wolto akono kuoku abeka kene ala toyala ayatre mari wol malon aka soto nim bidale toyal katu tol kamire ka kekul wala na ala bid'a ka fo kila ko hal unabbiukum bil akhsarina amanda wotole ako alladhina dalla sa'yum fil ayati dunya bila wa kila akay bari wol fa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wal kamila ko ka baro betane akay la ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna so nyi musa basilla nsafo ko anemo diata bakele gammeno li se hakilo tuwato abuka diamuni londo so ni de maria mi dal lonnati wo manken na problem ti ye nsafo no tomal hakim ala falo yo fa kullu ansafa daru kuntu arkabu na manke jakali kuoti mbesella mari kan lanani jahilum basid wa sahibi jahilum murakkabun so nabo nyama wala na alay modol misal alquran kono beengol la barfanata beengol tammindi biya ko ulaika kal an'am wali jokole beengol bal hum adallu sabila bar wolle fon filta ka tambi beengol la so dadia kensa woni dino man nyosoto fenna dino few fen abe lorin dalilo la kamunam alkitab wa sunna wal ijma wal qiyas lonnal kamenta minna jumhurul ulama kunda teje koyteje arab teje mofin teje ala ka fo kila sallallahu alaihi wasallam muhammad afoni mole qul muhammad afoy ko hatu alsen natindroke burhanakum alla dalilola in kuntum sadiqin nata tonya balbul mustafa sillani mbuka nen bari lafta ayo min fola jaw wolem biri ala ko kila sallallahu alaihi wasallam wa idha qila lahum muhammad ni ko ittabi'u al-numaro ke ma anzalallah femola alay min jin ko min bina nyina kumol wuliyan la nyame pour mol yebula alquran ni kitabo damano qalu isafuko muhammad bal nattabi'u ntol dembe numero kala ala fon ka nyim fo kila ako kila sallallahu alaihi wasallam bo mol jila muhammad wa idha qila lahum ni ko ittabi'u al-numaro ke ma anzalallah wala ba alquran ko ba sa ko alquran fo bidal kadu ala ko alquran wala ben dol kandandila wala mun na kando wala mun na kiso bar mustafa silako alquran bidal kadu ne bidal bon alquran ko ite fen tulaje so ala ka fo alquran nyine kono kila sallallahu alaihi wasallam muhammad wa idha qila la muhammad ni ko ittabi'u al-numaro ke ma anzalallah alay fo min qalu isafoko muhammad bal ntolde nattabi'u be numero kala ma alfina alai abaana ngam fama wal taminka ala ko awalau kana abahum hanate famawol la yaqiluna shay'an imman hakil ma ya fenna wala yahtaduna manke kanda jongol kadi ka fon kan ndrol ke ba fla nyim fana ala enen maybe so ala ya fo nyama dunga ne ala bukan nendirke so say musa fasilla mbala audio pilela wokola ngala kumol murundi tariya nyama nse programme o dawota al sal tulolo adon ibetu abudu nyami benna banko kan jawal nyama nyim kurtu sutun kuntu lal biri dunta nyim banko kan dina chocho momon dan la longal akanyim min foten mol mi ya lon ko ye istihza'o ke dino la ka alala dino doya wala ka alala dina moli jele kila tata ke pare nyami
saibol tata ke pare nyami tabi'u tabi'inol tata ke pare nyami sunna mol ke pare wala nyama ay nyimmin fota kila hadiso le fanyandi ay saibol le doya la pare nyato ay saibol le neng ila pare nyato kila sallallahu alaihi wasallam abe hadiso mi ko sabata be koyring mol be fengol min dunna fo ay yankan kato foje mol mi an ko ka fengol jurume singol kan wakata mane ital kulola o be sahih bukhari ni sahih muslim ay hadiso wulyandi ay kila neng ay saibol neng ay kila pare nyana al halo ben neng mi yalon ko abuja kadu kila ka fewo fenga dino kono hani atata ngala musol ka ke bun kono nyamin aka fo misil molye fo kafirol fo jakalta o kola kila la parenya kila la fewo feng kila la kuoku saibol ye woleke salafol ye woleke tabi o tabino ye woleke mustafa silla ka wolle nenjanten ka fo kadu wolle ka kurru sutungo dum wolle ka fendingol dum wolle ka ke barin sa fo mustafa silla jannata kanyin kumo fo ghazwat tabuk bira sotota ghazwat tabuk nafikol mi alon ko nsa fono atani wolle la kumo mulunta kata tuyura la skale ataka kunol min kamulu wolle kalo yiri bulu kineo ka so ninga ila kumo suma ninyi na kumo nga suma ngaja benta dron mba frena be ku kinin so wa nafikol nsa fo mustafa sile wol ya fonu kila jamano sallallahu alaihi wasallam ata kila ni saiboli tata jihadul ghazwatul uhud ay min fo wata auf ibn malik atabe bunko na manta jihadul asasatal no aya moy moflo be kacala nafikol ni komi mustafa sile law kafo mol ayako mara aina kamo nyoy nene man jeroke mara aina mitla haula qurra'ina nene man nani alquran karannal sifal je yani ashab rasul sallallahu alaihi wasallam kila saibo arghabutunan mi yalon koy bowule ta nyunulti abe kila saibo le wala akdhaba alsunan monne ngobu ka wuliya foyti wala ajbalanna inda liqa nin kelo sida nin mol ko karam mo bu ka bori ka tambir itolle jotata kelbe so musawa sila ni da binate kila la parenya neng yesay bol la parena neng komin kila yo parenya fo nyami moli nyata ka fengol dum min kanyante moli nyata ka fengol dum kada tambi tal kulolla moli nyata ka fengol dum sidifanol min suturata wo bebe na dino kono wo bebe hadiso do alquran barite nyama woje kadum koy ko nendiya wala kadne kamirete mu lonnati afele biriye nyim fon fo man dalila fonoje yela kuma kensen wala foton lafta kitabo ni sunno la yabo ni min tole barin sa fo moli ko hadama dum yalon ka kanal kan anne wodiyata ko jalo akadiamu kensen ka buka dalila alkata muta dino tambita wa so ni da bulata kurru kunun suntla le ka wolnen ibulata atondi fo kila sallallahu alaihi wasallam le ibulata la saibol le ibulata tabe o tabino le la kana fo bi mbe damindote so janni da kanyim fon sa fo ko yenyi minkete nafi ko le o kala kila jamano akamo nyo mara ayna tol manjeroke mithla haula qurra'ina komin nani saibul asama sallallahu alaihi wasallam wala nani alquran kanana arghabutunan min yalon koy bowleteti wala akdaba alsunan ani minul neo fanan ka fanya fodi wala adbalna inda liqa mo fanan man jota akelo na wato sida min ka tambir son sa foy ko woliya o fole na bota woto ala na birin kila bota nan ghazwat tabuk anata aufta da purga kila kibar wala do alquran ayo ya saban wala molti mi yan ko ka istizaka sunnola ika istizaka sunna molla alqur'ano wal kafiriyan le comme nyimbe sifa minnaten ndema fo nassa min alquran qur'ano la nasso so wal bi aufta ta ka fo kila do alquran ayo ya saba ala ko fo kila qula ko muhammada fo ko abillahi nde ala wa ayati anina ayo wa rasuli anina kila kuntum altartanum tastahzi'una alkajjele wallela akoy la ta'tadhiru alkata excuse nyini kad kafartum bada imanikum alkafiriyatale alla limani akola mustafa silla nyinen kumoti mbe jabile nyin kuma foloto yemin fo jang wala mu koti mola baro mioye kumo miye kumo min fo ten kila sallallahu alaihi wasallam min fo la koto hadiso to alqur'ano to nga wole fo yeten mon mi anko bili bulata say bolla yene kaje koy bol wulete la astaghfirullah kaje koy nengol ka fanyal fo kaje koy ijotata kelolal biri yewo bega awf koy ko ale wuliyale fo kadabtum aliye fani la akhbiranna rasul mbe kila ya mbe mbafula kila ya bar biri awf tata ka kila kibaro ni alquran ayo ya sabam ala ko kila ko qul muhammad afon nafi ko le abillahi ta'ala wa ayati anina ay wa rasuli anina annabiy sallallahu alaihi wasallam kuntum hal tartanu tastazi'una al kajjala wallila la ta'tadhiru al kada excuse ni qad kafartum ba'da imanikum al kafiriyatale alla limani akola wala nakila sallallahu alaihi wasallam yafo asabata hadiso hadama dinyo nyin nengo nyin abba dunla jahannamo kono 70 kharifan wala nabiyin ken wala nakila kan sallallahu alaihi wasallam muad bila ko kila ko ya mar kolla mi yalon ko isen dundi arjano kono isen pinjam fandi kuja wala en dundi arjano kono kila ya mar ko bela bila pareta kay fo yalon ne ko mi yalon ko way wo be mar bayte ma fo yalon ne bank
muke muaz kay hani akay kuffa alayka hada inin nango nyin a nyumba kay nyimut bila o fodro muaz kay ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala muaz kay ko akay وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فوي بن دول موتلا كومولا لين كامين فن ولا با كلا كاي سكرت امك يبا ما فوتيلا وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم فوي be moli kupale nyaadal kono arjano kono fa tare nengol ye kumol min fo ni nengol diata imal londo so tayta jaliyala ha nyin nengo kam mewo men fo wala na birin kila o kumo be fa kay fo nge kibare kula mi alon ko ase tankandi wo be la wo be ko baba ako kila kay ku fale ka da nyin yaklo dun ha ako kila ko we fo ibe mon tol mutala fengolal a inna la muakhaduna bima natakallam bi ya rasulullah fo ibe mutala ko lan kam min fo ne wala ba bila fo kila ka sakalat ka ummo iba ma fotel wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhum illa hasaid al-sinatihim so Mustafa silla se asenyin kumo ase mura tubo se alala ayin kumo min foja ko nalta kurto dun nal balken so tama alfata dende ka batiyol ay min foja fela yen nen akon ni ayatra wolta kurto dunna komin kilana saib wolta ke pare nyami watabe tabino lobe hadiso to nyami anim bin alfalmi an ko sunna molle mu dolbe gambia wolle siyata tati ikaw pare nyale ke komin sude siwol ka pare nyami ke saudia wolle ka mol salende haramo kono damin fisiyata dula beti wol be ka pare nyami ke musafa silla ko nin ayatra wolta kurto dunna e balaken se ngoy tama womu kuma baleti keba bando la keba mi alon ko ikafo ni sufiel bela nafika yal ni la kolla ikafo ko alkate ning alkata fe ñunul le molti mi alon ko ika alfal nen bari ila alfal nen o bukan toldi ika kila le nen ika saybo le nen ika alquran le fanyandi ika dino le nen ha keba mi alon ka te ka molle kawandi ita kafo alfale moli beje sunna dun ke le moy bi wol sañi wuluno bi wala siyata ñinti Sheikh al-Fawzani wol halina banko ka alfal beje sunna mo mi an koy siyata ñin so wol be say ni wolte la wokko sunna pare kala wo anin kila na say bol wol yewure baraken sen way tam wo mu kuma jaw balati ha wala na kila sallallahu alaihi wasallam ko muadde ko senyi muta yin no ñing sa mara bak ha akayete moli kupala fenne nyaada kono jahannamo kono illa hasaid al sinatim fokoli ne ngol kamin fo ñing ke ba bakatam ha femme bula ñim bela fo dino kongo dino kelo sunno kelo wole ke bula ñim bela ka ko bekata fanya nono si fa beka be choki dina molla barin sa fo don jannite kanyinke nafiko le ñin sifa fole birin kilana saybol tata nun jihadola ghazwat tabuk billahi wallahi tallahi biri dun ta ñim banko kan sonko beke ke mune toti wo kuy mata lay ko bida ha biri dun dañim banko kan ako sonko beka ke mindi ko kuy mata la do sa fo bida ali yalo ne say ñin ken nuwa fon yalla jahiliya kankulal ala ya fo alqano kono abe sadu tawba ako lawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wal yunziru qawmahum idha rajaw ilayhim wa la'allahum yahdharun ako kafu se mo bonni fankon mi an ko abita dino karan na dino karan nanata asala mol masalandi tumando bato se ke kanda molti ha ay alal alquran ayo fanyandi ja so mol mi an ko dada dino karan saudiya wol to dawada inata ni wol ma wol futandi la mol ka tata kudole lon ni nata fo se o fo la mol ajo ko mol foni be gambe bu ko doso bani na to adu janne ka jiki ko be ko doso la bake ha so wala ne ka jiko nyi nyandi wolto ni tata ka kool foye ise fengol sambe mi nyanko amantanu gambie nene maje wol tata nyi nindirol nyi min fana dala londo nyi nanata fo ase kumo dofo mi alon ko itema wo moy walle ma kara walle maje sako itata dina kufo itema dina londo soto comme nyin ke babe nyaminte bari mi yam bala fa woto aye alal alquran ayole fanyandi woto ha kaduni ala ko lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wal yunziru qawmahum ni murta ama fo yedde ako ni murtela molkan wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim tumomi ne murte kan wala allahum yahdharuna tumando iseke kanda jongolti nin tumomi nakafo kabila tundo tundiya mo bonni fango na tata dino kara dino no nana ta sala mol masalandi tumando bato wol seke kanda jongolti so ay kuma mi foje ka foko ni mata kuwa kula droy ko e bida wala nyindi ko wal nin ko le na tete ma millon num
walla mi alon ka bendo law society kono tiñarol min joko nyim ate Mustafa Silana ka fo mol gamol kaburu julol mo kortel mo real kwani woku jama so atala fanina ata yedde wo kayna seta kukini banni ka nyim be mam bete alquran la fa hadiso la fu bawa tema wonno sa fo ne fo fam vodron e ba flo mam bete son sa fa jam fanan ay alal alquran ayole fanyandi ase muru ay ta karan nyin kenno nsa fo nendiya kensen obuka moke karannati ibe mol ba indi la misro kono ka histoire o boy mol kanje rabana mutola aka min fote be mol bayin la jamen kono ibe histoire o nyinnaje arabio nata kila ni sahibu wal trasirin jamen kono ninko arabio wolem santo araboti arabio wolem santo koti okay for example niko be jaranko niko jaranko arabio nata kila ni sahibu wal trasirin jamen wa tata salta kila konton kila kay muriye salikatu yiman sal irja fa salli fa innaka lam tusalli fo sinya saba birin sinya saba nyana da ko kila walladhi basaka bil haqqi muhammad nde man salinyano fonyin kila kay ni tudanyi salinya la foy fata ibe dunna jahannama ise sali sanji taworo ten salote mudal so kila wala wasalo aya korkinda jame wala kono amma keku jame kono mol kela dino karawolte ka kitabol karanje ka alquranol karanje pour yala dino lo kila me batu nyefindi jame kono de binana da kila kono kila kay ta sali ka bi man sali ta sali kadri man sali so wo fanan jang ay min fo jawala nyindi ko kila sallallahu alaihi wasallam fanan aka istiwaro leke jame o kono mustafa sallallahu okay mbadi se ko afram be kolla so ay min fo jang wala nyindi ko say kila fanan ay istiwaro le boy kenni wonyin kan jame o kono yalon suufiyel nga kuma kilim fok abe beti ala baake ñun e kana janni kate ka diamu mol be ko ne ka kumol fo min diate yena ye hani ye sonni ye singa kitabol bula nyote ma nga fo min koyta ngala en kumo min be fo jang nga be jabini dalilo ni hadithol ni mamilo mbafla malo bari ngatla audio min be pile fo say fo ali kuma kilin moy ba ka be hadithol wala be alquran altamu ila fang altamu ila nendiya kuma kensen fo abe tulaw damal sa alkila fanan ka sonko le boy mol kan jame on kon bira ka fo man sali tasal nim moye ko ke jame on kon min man betia mba korkin laje ka faye min keta manke ku aka keten bawo nyunul ya mire tol tata fo futata place fangoto ya mire tol yemme min kedro wol nyanta kela hani dino la karola hada madi ala karola mawoto ba dino la karola ke imanke fodeti wala won kamin muta wolto wala mata akum rasulu fa khudhuhu la yawt goma arabu ni kunyininka mammo fin kunyininka man dambe kunyininka so ni da kaw mirete kuge jamen gon kaje ko etlen kabido bela ke bar nda fole ma ke ko mba fole ko yenyi min keta man kete nyanta kala ten ka ke ka misrol lo jam ko rabana ta mutala kon ini moli sonka la fay salo bay mol ka misrolo iko rabana ta mutala je itamam sonka misirlo bawo ita do ko be mu minti ita ka mol la hajo le jara ni wali ko do dile ka balu wala ita ka mol kuma ni kabur jurol ni gamol ni ko lela ita ta misrolo la bar miye jami ngollo ala kodola aje ko rabana mutola shartol wakaka minka womanti ma salo ko na ta keno la je ndu wewo fa hadiso ni qur'ano ni dalilol to wotete bulu ni koy bo kala wodlato an manyan na kala je wote kala wodlato mune mu ila problème oti wot kata man sabati itla nidia ka ilafta ko londa dino ko mi alon ka man sabati ta sonnala mustafa silla ndol wa idha qada Allah wa rasuluhu amran an takuna khairan min amrin wala bentol bul kila ni minna tan kambe bulala wolno nte fella fala je nte fen talala je so banide amira o kol fo nyinyata ila mira dino to miral teje birin kila ni saibol be sirin masul khuf comme ka ni khufo mi alon ka kabasma samato do be yarabol ka dum bake a fole ma birin kila ba fo kay ba masaila nyamin ni salje muda bira be fo fa pareta ko be sandole masaila ali ibn abi talib be sila ko wallahi na tra dino mu nga miral samato ni ka duma masai
ndenga je ko wala fisara dina ka santo masay ako bar dino manke ngamirat wakata niko Mustafa Silla ka takila da malabul ha ani minnata kila bullandi da ma ka tuwolto ay min fo wala kake no hanin tol fo le moyato ni ajibe duma la nyanta masay ka duma la katama bankoto bar kila ko ni santo e masay bravo Ali ibn Abi Talib ko wallahi ngan kalinata dino mu ngamirat woto dino manke ngamirat wala na ala fon ya fo kila sallallahu alaihi wasallam alquran ka kay wo in tuti akthar man fil ard Muhammad ni mo jamanu ma bankoka yudilluka an sabilillah ibe filin la nayslo yattabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusu ni allafta ñu la tapale ya fo lo ne ka dino ke talit atabe diamu kam binna jabe mu ke baya ko damal ndol fam fama wol be je mama wol be ke bandem ke bal nye bunya nye ke bal be karobe ke ba ko landi je ni lafte yewo ke bana oromo na bunya soto ikamin fo rahimallahu imran arafa qadra nafsi ale mo bunya mi alon ka fan dandula long kabiro kono ke bala muti nye bunya na moyat woto kata ku fo dino kono mallondo soro dami ni malla fiye malu yetenkere katu kila sallallahu alaihi wasallam yo wolefo wo ju'ila dhillu was-sighar ala man khalafa amri musafasil malo ani malo ni fenko be moy mi alon ka ayen tela silo jamfa ayen yamaro jamfa malo ni doya be moy mi na yamaro jamfa you know Madinatul Munawwara rabbana kamutaji Makkatul Mukarrama rabbana kamutaji Baitul Maqdis rabbana kamutaji rabbana mamutetela misiro minto wadu nyi misiro donu rabbana yoy maje alafta kanyunul filindi janyim awamol min be sira bal Allahu akbar makani Madina ni me nyatili makala ila salo buka muta maka alafta wol ni misiro lala minul bento la Gambia ni dunia dawda alafta wol ni maka misiro lala Kaaba alafta wol lala mol mi dara Kaaba sedi atala Kaaba la waro be nyami fo rabbana se mutawo dulato ha bari te be dami sate be kata sate tongon doto mo kata nyin tongon doto hani e bulo kayta yi hani ya kumanda sa moy e rabbana ba mutalotom Gambien to la misiro la keta nyawonya misiro warta nyawonya mo wuli tanka pour ka sal misiro min kono Gambia man feat Kaaba kono Kaaba bijo mo million nani kam ma be wodla kini won mo million nani ma be tade munan la speaker te tarraw la do pour ni nol ya moy wo fo damma wo kata ni koy kam fo ma dun yakki wala aqli yasma nyama to kata diam ka hakil mal ba la moy kam ite kam makka ni Madina mi yalon ko nyin jamen sabo mi anko data mi yalon ko data pour moyeta wodla li ziyara wodam mal data shariyon to pour yeta wodla sabo li ziyara wala Baitul Maqdis Makka Madina Baitul Maqdis wala dalti mi yalon ko mol nyata sedde rihal kala kata wodla ziyara makani Madina ani Baitul Maqdis wodla dam mal la bunya kam bire alabe kila sama Israel miraja abondi min to Makka to min do Baitul Maqdis Palestine Baitul Maqdis to min do ila saba samawatin tibaka kada samfata woro loto Israel miraj so wobbe keta wumu ala la quality ala e minkala ala yato so moma wo ko so ka ko complain ka bala wo ko la fo Mustafa Silem boda Casamance he kef malle ala yala ala yake ala la longa tay minke ndum faalu lima yurid mi alon ka yete de ala ta insan hilu min da lam yakun shay'an mazkura iman ke fem fawde mi so da woyete de da woy minfo wo ko nga kenyami itela kena ifansun kumo diwoto biring ayo jida kannara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha bira ayo jida saybo dunda Madina kona be ayo nyin karanka atra saybo be salole be jimo kono e nyatri Baitul Maqdis bira be ayo nyin karanka wol be saloto jimo kono nyami itonta wole nyama ye nyatri kabala kadu wotumo ya maro fita alquran ayo qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بريوي وايو كرا والبجي موكونو نيامي itonda wala nyama nyatlin kabal ima fogo muna na ala fongo ka fogo mol sa en kada nyatlin Baitul Maqdis la nyatlin kabal say bol ma wofude ma ataakumur rasul Mustafa size fa khudhu silla wa ma naakum anu fantaw ay mol fatani mina katila miro samana woto anyanta keda manya na kila tete mujumal ndo la dino da nyanta keda manya ka keten teje ke bate kabila kundan kolla ke bate je kangar kundan kolla alfa teje mimma bela fode na la alfa na karamoti wala kila sallallahu alaihi wasallam nkata wolto ha nun kila ni aje nkoy ko mbatalo musa basila mote ya kaleti la de ala min fo kila sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasan
kila sallallahu alaihi wasallam wala mali ya karlan kendote so nin kila ay wofo magani madina mi ka mol kata hijo la min to ndu hijo be misilma la tun ko le kon maka muna na alama fo to hijo comme ye misalo da muna na hijo ka Senegal Allah dula ni fengol muna na magani madina ni salda je wala salawat wuli kilim anin do la wala salawat kilim anin do la salawat wuli kilim barajo le kayda muna atine man complain wo fanana ala ya nin kila ya muna ne man complain wo fanana la fenyi nin kala wala muna na ala fana yo ko fo ala man tili woto ba so ye kuma bale fote se hakilotu bake alka kala ta nyama to diamola awamol kate la moy kal kata wolle filindika moli se hakilotu bake kata diamu kiti la ale millandi ala mansa noro ta yake fuarol birina ta kila kan sallallahu alaihi wasallam yela kol fo kila e kaje ko na fultiel ye damminna birin kila ko subhanallahi wa muta ya muta na fultiel ya je kawfo na fultiel stada kawfo birin fuarol tata kila ya ko de kay na fultiel nin kanya ndaw barajo fananna kila ko dhaba ahlu dusul bil ujur inin barajo beta na fultiel nin barajo beta ayni ayo kare ya ko dhalika al qawmin jete fadlullahi ala fi samante yalam yuti man yasha min diata ya kadiwol so ita bakasa masita nyanta kitila ala la kola kadu rabbana ka mutam makani madina anyanta mutalan na gambia jame wol fanantini kasamas jame wol tol sa yite kabula ala la kitiye foni kila la kitiye le ko le wuliyandi ha alla kasama jame jumale beje dinkira jelle beje gambia dinkira jelle beje mo million nani ka bendami ko mo min fa ka be hijo damado arafa wala mo siara gambia be ha makam yalon ko ala ya fa alqur'an ko na ko hiya allati bi bakkata mubaraka hudan lil alamin fi ayatum bayyinatum maqam ibrahim dakhalu kana aminan umu makalti way ha amma fo kasama sama fo gambia ma ala ko maka ako hiya allati bi bakkata mubarakan maqam ibrahim hiya allati bi bakkata mubarakan ala ya fal kanu kon ibrahim duwata ko rabbi jal hadha baladan amina warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ala kay hatta man kafara sawma tawqala thumma taru ila adhabin nar wa bisal masir umu makalti so itela problem o ilafta makale kasama ni gambia le misal so moli se hakilo to nyinnen dia kuma folal to minyalon koy man karangono kadu ni ante bo mon man ken na problem ni jahil fawna ta nyimu lon na nyimu muftilati nyimu ozone of fo jahil yalemba kadu ko min ka o foyte kaje ko ite karan ite fo yalon ko ite mano adu min ka o foyte wala jahil ya ta katambite la ha wala ne ko jahil ya mu ngai bolt fe mo buka songa fo falo no jahil ya mu courant ti mi yalon ko falo fo complainta so mo mi yalon ko ikata nyinu noma wol malo wol fo buka le kata dami so isi hakilo du kuma bale fo jam ikam makale misal nyim bankolla ikafo ala min kilale muna na le makakete muna na gambe ni Senegal rabbana ta mutalaji he كيف معلم مجنون يحكي والاخر يسمع هذا غير طبيعي مصطفى سلا ngadiamu dalilo ni kitabu ni sunno la ha ila kumo ya be kuma sinendro ya kila ne saibol ne yewol sukhriye jeleta wala ale min fo dalilo to ngobe fo yeje ha so makani madina sai rabbana ka mutawta nyanda mutara gambia jami wol fanando كيف معلم ها استغفر الله العظيم كم تدابين كسوب الجماعة يا إسوارونا تجم كر اللهم صل على سيدنا محمد من السلام عليكم مولتي السلام عليكم كولا يمين جمينا تولا نيتا ma histoire nati ila okumo man sabati nyim fa kita masiboti iko allahumma sal koni afele biye kila to fo nyin blato bawo alka kila alka la propaganda wal pour aller balwa kila to kila sallallahu alaihi wasallam yim fa ako al bakhil min bulo jata mol beti lima dhukirta anda wala yusalli alayhi yanto fo min nyala man salima ha bawo adol ka sali kila to mominna ni alni musol be dongola la ilaha illallah la muhammad rasulullah yo afele be nyim foka dolbe tasaboy wala fon wirdi kan ikoma video do nyabala mo bo fon buka foko sallallahu alaihi wasallam sunna mo le kasali kila la katambalti kadu woni kila to dawde sallallahu alaihi wasallam e kasali kila la wala nyam kila ma foko ni moli fon kata jalla masalo dol kata ta kam fon tudo mbe siri mola kam salmata saliman pabinu ala masalo be duri salmata salima alhamdulillah be sallim tasliman akole fo salmata kadu salmata ngalo musol ta be suokon so salmata ko mune wasi jami'o
kadu salmata nga gambe ka musolle to fo salmata ni manyina sallim taslima la tole fulade aka foko salmata sallima ngeke malle ay salmata jumay bo wol afele saya te ko nga histoire onati wol yallo musa wasila ko ku dino kono la nyale be janyanta ke ko nyama kila yamar walla muna na ni belori ko Allah akbar ibuka tayya karaworo ni dara dume alhamdulillah karaworo je man ka dulati je man ka dulati so few nyanta kreda min foyo ke woto albuka sali kila al kabbe ke katulun kila sallallahu alaihi wasallam afela nyim fo nyin dulato ako bilati fo ako kila Allah masalo mol balanda atafo kila to fa man sala bawe to dama Allah masalo ni afoto e bulo kete wotumo dolbe je wolbota musol korte ka dolbe je wolbota mol la kordal te ka dolbe je wolbota mol koma kuma kan dolbe je wolbota mol dabarka ituta ni Allah masalo la sanyi keme hajman jaran non na bangoka afele jako abe kila to fo ka dobe sira ko mata sababu baja obe sino le fo ibuka fo sallallahu alaihi wasallam kayf ma'allim انت سبيك ولا تلا حاجه السلام عليكم لبي مولتيبا wallahi kabiri mu mañul jamano dol kal fatio ta dol kata yalo nyine ka kela problème afele bidabe dalilo talo kula atate mu ma wala jamano musa wasila mantra mu kulan tolbe mu wol sotombe kitabo nin sunno le fo kanja yalo birin kumo folo lankana jabi ngaje fal yonko birin ala ko kila ko muhammad wa idha qila lahum ni ko ittabi'u ma anzala la kamune fo qalu muhammad bal tolbe no maro kala ma alfayna alay abana ngamma ma wol tarminna mu mola filaf kila ko awalau kana abam la yaqiluna shay'an wala yahtadun so aba fla wol fana alay baba wol nen jibi aton ni fam ibrahim ay muna fala mu akoy laqad kuntum antu wa bawkum fi dalalin mubin altol ani mo kata mu mol wa altata fi bale kon barate fo ka nyim fam fo tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat atega muna fo wala to sana ma ka sa wol bo man tol wol tambite yab yen mistake wol minke alma alay yam fe o kolla bari lafta dalilo la mafo ya fo mumuni mama wol ko mawfo hamza lo da kaba bara ko qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba mansura ndol tata barol min beke kanum abbe mu fenge kensen wol dina fata woy wo kara so ite kana fo mole jammu mu mawol be yakata woli man ko wol minge walle be baluri ni yala mistake dal je to sonnal ikata dalilo semenni walla ajibe ba nyimi be fu jaman dayira samana nim moye assalamu alaikum ka nyanta mune fula astaghfirullah wa anta salam wa minka salam tabarakta allahumma la manani ma ataita wala mutan ma kada su allah yewol be la ka nyanta min be kele wo be ka amo fu jande ka tu wole be sartol kon ni assalamu alaikum ke nyanta minul kala muna ne ma wol fo bara ma wol karan ama wol karan de amu ma wala ko wala karata ta mu ma wala ko to direct kata min la hajo be kandiri bari de man sonka yalon ikamira ni ka sonka nal buka sonka malla fi sonkala musa fasilla ndo ngake bal bunya gambia ngake bal kanu bake alfal ndol be wuruta wolto yen to pato wolto yen kulu wolto daji ko nin ko bela munatina ni mol ko ani ko ala ko kila ko alla ni dia kal ke bam faral ka fate kila ka mol ne munatina kila sallallahu alaihi wasallam alkanyi min foy ka mol ne ka mol fenkel iyo fo annabiyo mol le jannin tol wala na ala ko kila sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablik ite fem folete ma muhammad fata yo fo annabiyo dol ma jannita kanana ndol kal jibe wala nya nyin kankar kundani fenge kunda wallahi gambiyantu mo bese tano ya mo bese kamo keno mo bese alko barin ko mo kata mo fabatu mo kata mo babatu mo kata ke mo jonti mo kata e fon nugo suru mo bulu ken damati niso aka fay ko acha nata alaya hani kitabo ni sunno fele so ni mol yo fo dron altul ka jabur munatina ni mol ko taw ido fo ni sufira ka ke seke bis malon dol ka fa seke bis dol ka fa waka ake balu nganya waka seke bis ake nganya munatina nde yusuf ni nata nga kumo fo kitabo ni sunno ra manta ku na ya fo nyego nyimi fo ten yep kan la kila ka man so to nyante nga so ngala kadu ka so wo mu annabi mo daji kolti walla annabi lay musa birana ta fir'auna e sufi len daji koleka ako musa lam rabbika fina walida musa ka bala wala bitta fina umrika sine musa ka bala wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin musa ka sonda fa'altu hangake idan
wa ana min ad-dallin bara atram be firlin womu annabiyo molta annabla Musa fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin so ni Musa kawofo annabiyo mo wala ne ko alayhi taraf bil haqq min shimati al-anbiya ka son to nyalom annabiyo mol daji ka balan womu setan ni firawna daji ko fo ñine alfayata Musa tiba fo ñine fisiyata Musa tiba so ko dol bi mbadi wol fo nga ko lakira billahi wallahi tallahi mo te mo kanan la je minke ñimbe indi amo min bela naye filindi lakira ni na de ita fo alay ko ndemalo ne Musa wasilla fonde dem bulata no ma de hani de ite o fo alay ite bolo sot la wala de ni o fo alay ala be mun fo kamune fo maliki ni be jannamo ko wala ne ka fo maliki ko نيكو مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون مالك يا البيت ولا جنة جان منم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ننتو نانا تلكم برال جماعة بجالي تونيا كوني سو مولي ساكتا باكي wala na hada madi wonin sa na ta ka kata sila da kan ta ku jama la bebu ka keno barbiri ale ayo fo fafra fala an saba bayna ma ko la silman soto wolum musa ba sila fo mo fo ina man dem fen ba wolu songo kunda ta kering yusba songo teje dame la silman soto muna soto da faman saqulat mawazinu wala soto da wolum faman saqulat mawazinu mbadi wol wajibe ba alta aliyo ayo karali alfan kawandi wala annene man ke son ko te fobiri tol dun tanyim banko ka adu hamoni memu wallahi kaje da woda ni aya trakido ka faya misiro kono ngani yo mimbe wala minnu be mbuli jangani wala ngani yo bela yala man ko wol bonyor aka fo nyim misiro mi an ko dawoda kido ka fayje abe troli wol la daish wol hizbu shaitan wol shia ala be wol la komin ala londo mam futa kaw sifa allon ani munat na wol kaw amaro e kanyin kidi fayol min fo jamen ko na ka kedda min daish wol ICC ni wol ika wol fale ka ta jisos ka ni dolbe je ni la maskol bonni ka ta jisos be kan dol fam je manke misil mod bari ma wolon te jam fale woto tayi wol fan na ko wol jibe misil maya wole ka wol birin kafirol fon ta Quraysh kono ka misil mol kele ka ko beke hanu wo biri Hamza kambara ko kila yeta ye kele ndiye boyika wotumo ayo manjina folo kila man son pour yete no fo biri alquran ayo jida udhina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrihim laqadir ndo la dino le nataka kamme woni daji ko ni kuluwa samana ko la kido ka fay jamen jumala kon ajibe akanyim propaganda kumo min fo jantemba pour ka moli silandi français la aqido lo tami an ko atatanu jazairi la sojar ke ba dobeje akoni dara banko bangure lafta je tinyal fare ka birajulun sufi ako sufi kenni obe kato akala banko wa fa ka jara ko be fo yewo ko moji nyaadi sunna molle molti mi ko kala fi kayro la dawoda ngamre tele mol alto le mol suku alko e findi man sakan gambia sunna mol ko mo kata findi man sakan fo nyina tawala son ronaldo jumal lafta fitno bari komi dino buka kenin dadi ya kenson la ta fo nyaata doro momin buka sonko bondi tulundula to keta bondi misiro kono ngani dole bela ya jele fa ka min misal jam Allahu akbar juman le ka sonko bondi ila problemo be mo minti seke bis ni tawhido fa ka wakale kela abe nyindi amo bela man dalila fona annun dalila tabul juman le ka sonko ka misil kon barinde woto fo jabila ko kumo man sabato nyande akata min dole gambe hanin tol mi alon ko na molbe je sufi le ni ka sal jamin kilingon wol fon be je benji be ka alon ko to nyala ni be su kilingon ka domuro ko dula kilingon ka sal dula kilon wala na nyin ken no mol nyanta ke hakilo to bakira ne ngom betea mol se hakilo to nyin to baki ibuka mo kurunje ka minne alala mo kendol minnu mol jikitele ke dabula wolle le ko wolle ne ngani dole be le ma yo sa ndu ngani min betla Mustafa Silla yo fole wala mi bulata kilala ibulata saibolla ibulata tabi'inolla yenen iko ye nyatra imanda de nika baduna imanda kurusurungo dunna woto ye tamo nyam ngo kuma alfon ya la video follow dula moy sa mbatu ngamuru ngala dula pe akon ni de nika baduna
tubabu du nyami benna banko kan jawal nyam ñing ko to sutun kuntulal biri dun tan ñim banko kan dina toto moman dan la longal ko nalta kurto dun nal balken sama tama alf yo musa wasilla ibota min fo kanja mi alala mo kendol ben ngole tati ye kila nen ye saybol nen ye sukhriya komi ngoto ko koy ni nyami ha abedata bake ye fan jabi nyum kuma flo lay koy balaken sama tama bawo parenya wolen ko de kila min fo hadiso to ko mol nyanta ka woleke ha so ite kanyin den ka ba dungo min fo den ka ba min fo yalon ko alkatra barakanta yala albuka karano foni ya kara yeso wala yadu motaro abe tubabdu adire yadu ha wala muso ala naku kodo abeke naku do ko ti ka ndeka ala le je ndeka fenkele yow den ko siga yadu wala ma la den ka ba ngama alla do bi yate ka den ko min do akata wuli tan nan dalaso abe sada dano la ka kata pour mol ya ma ko ta jame ngolo ken no ya do ya jabula ka barite haftanol mi an ko wulta luri ke du wala ero wuli kilin wa haftan jamal min be ni wol be la nyokan wuri keme flese jame lo no alal bara bentem fendi fo daniro alala mo kende jumalle mol kaminul ne itele alala mo kendol ben birin ka bokila fo kana la saybol fo kana bi mol mi anko be sunno no ko nafi ko yo kenyame ha ifo ye fan jabi o kumoto alala audio flo ngale be moy kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziyun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum itele woke bari de man sonka ido ka faya misiro kono ngani ya dole bela ibuga mo kurunje ka minne alala mo kendol minnu mol jikitele ke dabula wolle le ka wolle ne ngani ya dole bele ma fot bari ngani min betla yo fole ikole Mustafa Silla ning atre manta kurto dunne balaken sengo tam ite ngani folde ha mba fole ko itele motin se ayo fwe mi alon ko nafikol mi an ko awfiye wanyar wo ayo jite la kola birite bulata kila ko moli e pare nyami say bol tatra ke pare nyami fo ay shartol lan ni min fon bu ko pare nyake hadiso ibe sahayare ne kurto jindu wo nyama dimbayan kan kato be marié anin junubo min bod yewo betuje bari nata bula wol fon la ko wala pare nya benen yite ngani minti yew koy ni mol lale ha alala mo kendol mi kafo ndol nga wolleje mo skila na saybol ndol nga wolleje mo kendol tin ndol nga wolleje yakar la onti e kila mi sallallahu alaihi wasallam ay min fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin min ba'd addu alaykum bin nawajid iyakum wa muhdathat al-umur ala ate sunno min tumbula ni khulafa ar-rashidin wal wakola bal bidaya wo fon be fa nata fo mbal ya marla e bidala iyakum wal muhdathat al-umur mbal ya marla ku kutol la comme altole ku kutol min sammana ni mol nata ya fo ali amiran nen dirolti wallahi safo ni alquran le kal nen al nen ni hadiso le kal nen asal nen ni altadal ni ala nen kila so bo nyoto al se fo ala nen kila mo kendol mi kefa altole mol mi mira mo kendol wallahi ye mura wolyete wallahi ye ko wallahi ntoli ma woli je kado sharto le katina mo ka kenyi mo kar fankumandi woliya fankumandi kankar kundaya woten toliya alala mo kendol alala woliyel alay wolfole ala inna awliya la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun so ite ngani fole keba kende nanna waya fa wanyar la temu minte mori olon wallahi Mustafa Silamu tonyar surtout min fon kila na la saybol nen surtout mi tabinol nen surtout momi an koy ka sunno balunda dolbe je wolle siada ite se wuluno ni tay wol nen foy koy balaken sangoy tamanate te kurtunin dungo bulala say waya fa wanyar le kodi abeti ata bake ite fon e fa wanyar te nyami ya milon bidato imolon kafiriato ha ngamillon bidato mawolon kafiriato kadun tol mu muslimo leti andu wo bida lombaliya wole wo bida lombaliya wole katina mola muslima katinya wole katina moka shirkoke wole katina ka mola baro be ka kay kesenti ka saba pour ka jahannamo kono so abeta da bake pour nga wollon ko hadamadi wa adamadin ike hakilo to ifon la jati kende ado nyame pour ka ta courant e insa wala nan to nga bida lon ka do bida birin setan ya foko ate wole kanu katambi afon kan kata barol bela kata ka jongol firindi wole nyama kata ka jongol saba kata jahannamo kono wole nyama kata ka muslima dundi mol bul wole nyama bar min fo bala fa ka wara fon ko mol kata ko ke kan setan fon e kamre be
ku kendo le kekan ate be fulan ka fole kekan ni fata alabe ifayla jahannamo kono wala na setan kondanta o bidala ko wala na birintol ko mu misil molti ku folo mi alon kon ka kelen ka bay wala ko mimbe atinnan tolte mulla shirko kono mimban tol tankala o shirko la wo bidan wala control samba o shirko kon wo bidan wala control filindi kila sunno sallallahu alaihi wasallam wo bidan wala control samba jahannamo kon wala atinnan ngawolom bidan to musafa silla comme ite nata kanula alqur'ano kanyamin kaji alqur'ano fon ni bidan bonda kono fende tulaje wakata ni ko yakumo foroto wala min ko alqur'ano fon sa wota be mol samba kan kata jahannamo kono kadu kila ko bidan wala kam moli samba dimba kono comme kila fo nyami sallallahu alayhi wa sallam ni dama wolon so fo nyim bidaw mi anko altol ba balundi kanten wala en lammanto to koma wala en lammanto tarden wala en lammanto tay wala na society tay wala mol murundi koma wala na mol kanyo dabar wala na mol kanyo fa wala na mol kanyo kon wala na mol man dino lonno komin itebe nyin do ku sifa minnate wala na ka jaranye ko be pour nga bidalon ngata ke molti ala kaminulla ko fo ton difan sotul kaf kono afa hasiba alladhina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نين قرآن آية ولا دليل وكما ولا نانك كو بيكن كاتا پرونك بدن وبندي مولي نيوتو إن شاء الله yefeobe ma ko bida ngoy mun nyim banku anin dunia banku kam banku fawta kering min buka bidaki nzafa ay ko wo kumo mu fanialti wo man soto magani madina wolto mafo modol beji molla moyato ada madingol beje min yanko ka kuka man beta bare bidan o buka ke o banko kan saudi akaburte je min ka batu gama buka keje quran karam buka keje penga buka keje wala biladu tawhid saybol wuluta wolto kila wuluta wolto alquran jido banko le kan wo banko le misil molla jiki dulat ni molbe salole ke nyatri wolto khalid wol bota wolto omar wol bota abubakar wol bota wolto talat wol saad wol bota wolto nyimmo bal mi yalon kon ke be fote la famille wol bolto mol bota wolto kabur teje bida buka teje fem buka ke o banko kan na manke tawhidoti ila o kumo mu fanyal wo banko kan makali madina masiu dajalte dunna wolto ni dabe bida kala kasa masa keje dulal be keri jazair tundol be jaminalon ko bida buka keje yemen wol tundol be jaminalon ko bida buka keje o tundol damma wolle warta gambia ni senegal de minan ko tundol dammal bida buka keje ite kane ka fo mole keri dulata keri dunya ko bida buka kedam wo fo yat ne dabite fo ila jay so magam ni magye fana bida ka ke woto bida de bida taraje ngami dal kata nyen kaburu batol ni siare hanal tata yijora nal yal nyaatin kila kaburo polisol kana ye jas ya fo ko nyaatin de arabol foto nyande woti ba you know akanyin si valeke sai wota ate fon sonda ko bida be ate fon sonda bida la ay bida kanule ate mu setanu la kanu molti kal setan min ka bida kan kadu kila bida ko atoni wo sunnatu khulafa ar-rashidin abdu alayha bin nawaji ako yakum mbal fatal wa muhdathatul umur wala bida fa inna kulla muhdathatin bida kila mol dandala wa kulla bid'atin dalala ko bida o bida filole ma wa kulla dalalatin finnar so nyisa ka mol sabale force pour eta bidan kan ala ni kumo fo be mu tanaqudol malam bo fula maninga ko nyaadi tanaqud ata kering groupe ke kering abe kerin ne mustafa silla maka banko kan saudi arabia banko kan bida buka keje kaburu batu bla teje woni banko dol be je abe kerin ne abe kerin ne maka ateje buka bidake ata kering kafol be kerina ko kafu fanande keri min buka bidake mustafa silla abe kerine ndo la kafo ngam bangalal jannin dol kana kafol mi anko tarde ka sunno balundi gambe ye bangalal c'est Umar Sala wala kafo Senegal alu sunna wal jamaa Senegal mbala jete bota min kazama wol buka bidake c'est Umar sallallahu ala mori buka bidake madi sunnel mi beje buka bidake murtani sunnel kafu balle beje mo million le boto Indonesia wol Malaysia wol Imarat Abu Dhabi wal Egypt wal Mahmoud Shaban nala mo Mohamed Said Rasan nala mol ibuka bidake Mohamed Ali Fargus nala ka fo moralu sunna wal jamaa mo million le mo de buka bidake jumala ko ite kafute kerin dunya mo buka bidake ndo la iskato jamia tawiyel samenga Quran kanon ga gamol keren kan Allah nim fenge on kekere inne ne en tol jala le munto jumala ko ite kafute kerin mi buka bidake so sai akamunda setan ka te baro min kanu molde kata baro be ka wolen bida so ite lafta ka moli
pour nga bula setan no kanu jongol le ko ma kadu be bida fasa Allah sai kadu sabe bida fasa otuma nga bida jube min bidal min ni jegu yata ne min ni bete yata yo ala janne fo e kumo bang alal tulolo ala kula bake sa ate fo sondal de woto sa aka bida beto ate fo bida beto de da fayele anim bida mi mam betea mba fole wo fananden toñat kila sallallahu alaihi wasallam ko fa inna li kulli muhdathatin bid'a kila ko bida be tu kullu muhdatha ku da be mu bidalet kila sallallahu alaihi wasallam yofo musa fasile kana wo talantolye ka talanye nyi bida do bida nyi mam beta atale wo talantolye ako to nga bida jibe mi beta ta ngoke bida nyi mam beta ngotuje sala abe bida juma la sa kila ko fa innal kullu muhdathatin bida ngal to le nyi ngal to mbe alimbato na ata abe sumiala ni mami abe sumiala alhamdulillah bara bandal fendaje la ñin diara ani min ni bete yata otuma nga bida jube min bidal min ni jegu yata ani min ni bete yata musa wasilla kila ma fondole de kila ma fonga bidal jibe de min betata ni min beta kila ko fa inna kullu muhdathatin bid'a kukuta be mu bid'al akwa be tu wa kullu bid'atin dalala bid'a be fana mu filolta ko bid'a be tu hansay ni arab kamwe wa kullu dalalatin finnar no wo filo be fana beta dimbale kon ita kana fo mole bid'a jibe ngaji ba betata man beta ita bora kasama kila mi ko ala kina mol kan wota tuje so ali ala diamo mo le sai ay tanaqudo le kija fon so afon kala kumol tonyandi kala kumol fane kala kumol yala wala na mo buka diamo no dino la ila ni dia damala no nen dia kenso no dino be lorin dalilo le kay da diata ko li bato ni penko yeso nyoka no foye dalilo foye ni wi man dalilo fo ya fo nyaaw buka tembe no abuka tembe no de abuka tembe no ferem abuka tembe no so ate ko say ngadi bidal jibe min betata ngota mimma beta ngotuje kila ka fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kila ko bid'a be mu filoti bid'a be tu abi hadith Nu'man ibn Bashir ako innal halala bayyinun kila sallallahu alaihi wasallam yaqul ako halalo be koy innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna kathirun minan nas برامن أكو فمن وقع في الشبهات مو أفضل دي سكان كون وقع في الحرام أماري لو ده حرام ولا كون دولا ما نيجا كون يكافوكو إندون دم ماتا أني من دون فرندو إدون دم ماتا أني من دون فرندو ورسا يجام فتا سيكولال إدول فون كتلا فلا مولا علمنا سلام بامبا داسي دول بري يكون لو باندا سرادو لو باندا سرا نيه لو باندا سرا كي بامبو te kinar bar tumando ni alamna sra kare dun je ko bambol be dum la fo ye kulo be dum akaram itol min fon ka fo itol dalam nasra kan ne ye fay ba ko bambol be dem bay sa fay dalam nasra bamba dasi do niya ke nim bambo ye nyimi ito fo la moy so wasi val mi an ko itol fon wo kol nyin to nyaade wa baynahuma umurun mushtabihat kila ko nyami ko lebe la ya'lamuna kathirun man qafi shubuhat faqad waqa fi al-haram wa man ittaqa shubuhat bari momo e fan jam fandi wo kunya bi ngol la dro faqad istabra li dini wa ardi amari ala dino kanandile aya dambe kanan ye fan jam fandi wo kunya mi non aw anata misalo dia ko karra'i akwa jogo kantara yara hawla al-hima aka kantaro ke gadino danno aka fa fay beŋol be dunna je te dunna je be ni sol be dunna te dunna te be jam ala wa inna li kulli jasadin mudghah so ako jata o jata subu kuntro soto so ma banjari ngafra be la flamin fo la nyin dato wala kadan nyantro so be min fo la ko kamin fo bidal jibe min be dara ni mi mam betam banta kala itlo kumo mbo murum le kan
komi imam malik afnya momo ka mutabul ka murunda kam illa sahibal qabr fokila sallallahu alaihi wasallam anyun kumo min be fo jambam badin jibe la nyin kala dalilo le sama ji alquran ni hadiso la mansur atake no so wala nan nata nga kumol murnin dalilo la min sabata alquran ni hadiso ni sunnoto pour kana dron ka je ko kule ben natema ka walla ka boy mam bafla nyaadi le fon ka kumol ko la ka kan walla kan dron la wa alfu kalla nga kumo kuma fo janga bere murnin dalilo kanyanta muranyami kala kumol nyin ke fanyande comme dalilo e wo fanyande alquran ya fanyande nyami hadiso ya fanyande nyami kila sallallahu alaihi wasallam ya fanyande nyami ala wa inna kulli muhdathatin bid'a ako abbe wo kullu bid'atin dalal ataka fo ngaji be bid'am bid'a ni man bid'a ni juma bid'a okel alquran fo ni bid'a banda bu abala abakara nola yo nyinen kumo da nyanta ka tubo sey minna kado alquran manke kitabo di mi alon ko asentol filindi e walla ka bid'a o tuwo kono fo wo seken dolla filo sababodi ni tuma womo masibol da se tubo se o kala ba e mbano inshallah san amrambe halaka nyin danna janne اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وودا ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين اللهم صل ديني الذي هو عصمة أمري واصل الدنيا التي فيها معاشي واصل الآخرة التي فيها معادي واجعل آية زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماني وارفع درجة وتقبل سعادتي وفي الختام ونسألك أولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها أزكيتها وأكملتها رب العالمين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقي في قول كن أمنا فإن الخير عندك أجمع وما لي سوى فقيرك وسبب افتقاري لك فقري أدفع من ذا الذي أدعو وأهتف بسن كان فضلك أن فقيرك منه حاشا لجودك أن تقن رأسا فضل عز المعيب وسمى فعد النبي والخير أنا مبي تشفه bari ala sal hakko boyni ni ngakuma fojje mimman taku anim silo man ben o bodan to la mistake ko bala in yuridu illa al-islah mastata man la fenna foka bete ni dron ni min tinya to bodan na so le bal ni min fanan foku da ben ku da taku da o bodan ala le bala atele timmata atele fanan ka ko timman assalamu alaikum wa rahmatullahi